Sir Dominic, welcome po sa Thailand. Yan guys, si Ma'am Lovely guys. Hindi Pasino, God bless po. Shout out for subscribers Ma'am. So andito nga pala ako ngayon guys, sa Central World kasi syempre andito ang mga Kapinpin Brothers and ang Team Bukok. Hello po, ayan, shout out po. Nanonood po ako sa inyo lahat. Thank you po. Welcome to Thailand. Thank you po. Hi Kalo. Si Kalo. Si Kalo guys. Hello po kababayan. Welcome to Thailand. Hello po, thank you. Ang kulit mo sa vlog. And guys, ito si Kalo guys. Hi Kojak. Hi Angge. Tapos si Angge, girlfriend ni welcome to Thailand. Hi Sir Allen. Hello po. Hi, thank you so much sir. Salamat po si Ma'am. Ayan guys, binidyo ko na para siya. Welcome to Thailand. Ayun si Kelsey. Guys, ito si Kelsey guys. Ay, so ang lapit Kelsey guys. Loves Kelsey. Welcome to Thailand po. So lapit. Si Channel. Hey sir. Kababayan. Yes. Hey. Hey, salamat po. Thank you po. Sila Ma'am Nauna po sila. Marvin. Nauna po sila. Uy, thank you po. May bigyan mo sir. Thank you so much po. Yan. Thank you po sir. Thank you po. Sir. Okay. Welcome to Thailand. Thank you. Nice to meet you, Norby. Welcome to Thailand. Oy, thank you. Lovely. Ay, sticker po. And guys, welcome po. Hi Sir Dominic, welcome po sa Thailand. Hello po, pwede mag-video. Hi sa vlog. Lagi pa ako nanonood sa inyo. Hi Ading, ang lungkot ni Ading guys. Saan si Togo? Andyan lang po. Ay, Togo. Hello. Yan, ito si Togo guys. Sticker po. Ading, hi Besha. Hi po. Sticker po. Oh, thank you so much. Thank you po. Welcome po sa Thailand. Salamat po. Thank you so much, sir. Kaya naman na sir. Galing. Salamat. Continue inspiring people. Yes na guys, ito nakalimutan ko. Hindi pwedeng makalimutan. Si Factor guys, ng Kapinpin. Welcome to Thailand. Ayan. So dito kami sa Central World guys. Grabe guys, ang lupit. Ayan guys, grabe. Ang lupit. Sorry. Ayan guys, si Ma'am Lovely guys. Ang ganda, no? Diba? Pag yan, di mo pinasasampaling kita. Galing. Diba? Lupit. Guys, hello sa video. Video pa, no? Sticker na lang. Oh, thank you, sir. Nice to meet you. Welcome to Thailand. Thank you so much. Ayan. Hello po. Yan, welcome to Thailand. Binidyo ko lang. Yan. Sir Gavin. Ang galing niyo po content creator. Ang galing ko. Hey Ma'am Elma is scared. Hello po, mag-hi sa mga. Ito po si Ma'am Elma. Follow niyo po siya. So lagi kayo manood sa live selling niya. Ang galing. Thank you po. Si Lodi Kojak. Siya yung guys, kahapon na nasa vlog guys na hindi ko kasama. Nalungkot ka ba nun? Kumusta naman? First mo bang country? First ko po ito, Thailand. Sobrang saya po. Galingan niyo po ha. Ay ko kayo pinapanood. Hi! Basta TV here. Gusto ko lang po kayo invite na mag-follow, mag-subscribe kay Sir P. Di Pasino, lagi po kayong mag-iingat, boss. At kung paano nyo sinusupport ang Team Bugok, ganoon din siya. Thank you so much. Supportahan nyo lagi guys. Mission TV yan guys. Team Bugok. Ingat mo lagi. Galing niyo po. Yun, TG Pasino channel na yan. Lahat na nakapalo ko Togo TV sa akin ating vlog siya. At huwag kayo makakalimot kasi supportado niya tayo. Kaya supportahan lang tayo dito. Ayan guys, supportahan nyo guys. Si Togo at si Ade. Congratulations. Sana magtuloy. Thank you po. Enjoy nyo lang. Hindi ba sinilihan dyan sa more followers around? Again.
so much. Kailan kayo uwi? Pilipinas? Galing niyo po. VD Pasino, please like, share, and subscribe. Thank you. Gusto ka? Okay lang. Pinoy Thailand Edition. Ayun, pinaytalan. Shout out to BD Pasino channel, okay? You have to show your support po. Thank you very much. Bisitahin niyo po page niya, alright? Facebook, YouTube. Opo, lahat same na po. Ayan guys, so Pinoy Thailand Edition guys. Ang lupit eh, ano nyo lang yung guys. Follow lahat ng mga social media account nila. Don't forget guys. Ayan, thank you so much sir. BD Pasino, God bless po. Shout out for subscribers to mga Thank you sir. Yun. Pwede na akong uwi. Sulit na.